Spoken English practice. Let's start. जारी रख एहाकु इंग्लिश रे कहिबा कीप इट अप. कीप इट अप. सेठारे किए अछंती एहाकु इंग्लिश रे कहिबा हु इज देयर. हु इज देयर. आम सहित आस एहाकु इंग्लिश रे कहिबा कम विथ अस. कम विथ अस. मु कौन करिबी एहाकु इंग्लिश रे कहिबा व्हाट शुड आई डू. व्हाट शुड आई डू. एहा पसंद नुहे एहाकु इंग्लिश रे कहिबा इट्स नॉट लाइक. इट्स नॉट लाइक. शीघ्र आस कम फास्ट. कम फास्ट. मु सोइबाकु चाहूछि एहाकु इंग्लिश रे कहिबा आई वांट टू स्लीप. आई वांट टू स्लीप. आपणकर एक कार अछि कि डू यू हैव ए कार. डू यू हैव ए कार. सेमानंकु साहाय्य कर. हेल्प देम. हेल्प देम. केमिति अछंती हाउ आर यू. हाउ आर यू. प्रतिदिन किछि नुआ सिखंतु. लर्न समथिंग न्यू एवरी डे. लर्न समथिंग न्यू एवरी डे. कौन करिबा एहाकु इंग्लिश रे कहिबा व्हाट टू डू. व्हाट टू डू. मात्र गोटिए मिनिट एहाकु इंग्लिश रे कहिबा जस्ट ए मिनिट. जस्ट ए मिनिट. मु तुम पई गर्वित एहाकु इंग्लिश रे कहिबा आई एम प्राउड ऑफ यू. आई एम प्राउड ऑफ यू. तुमरो इंग्राजी उन्नति कर एहाकु इंग्लिश रे कहिबा इम्प्रूव योर इंग्लिश. इम्प्रूव योर इंग्लिश. मु कौन करिबी एहाकु इंग्लिश रे कहिबा व्हाट शुड आई डू. व्हाट शुड आई डू. भगवान को प्रार्थना कर एहाकु इंग्लिश रे कहिबा प्रे टू गॉड. प्रे टू गॉड. मो दृष्टिकोणरू एहाकु इंग्लिश रे कहिबा फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू. फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट. मु मोर चेष्टा करिबी एहाकु इंग्लिश रे कहिबा आई विल ट्राई माय बेस्ट. आई विल ट्राई माय बेस्ट. तुमर समय नष्ट कर नहीं एहाकु इंग्लिश रे कहिबा डोंट वेस्ट योर टाइम. डोंट वेस्ट योर टाइम. नेक्स्ट. मु तुमको भेटिबाकु चाहे एहाकु इंग्लिश रे कहिबा आई वांट टू मीट यू. आई वांट टू मीट यू. सबु ठीक अछि एहाकु इंग्लिश रे कहिबा ऑल इज वेल. ऑल इज वेल. तुमरो काम किपरि चलीछि एहाकु इंग्लिश रे कहिबा हाउ अबाउट योर वर्क. हाउ अबाउट योर वर्क. बहुत देरी हेई गला एहाकु इंग्लिश रे कहिबा इट्स टू लेट. इट्स टू लेट. तुमको देखा करी खुशी लागिला एहाकु इंग्लिश रे कहिबा नाइस टू मीट यू. नाइस टू मीट यू. बहुत दिन हला देखा नहीं एहाकु इंग्लिश रे कहिबा लॉन्ग टाइम नो सी.
long time no see. ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର କର, do it again, do it again. ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, now means now, now means now. ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I am very lucky, I am very lucky. ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା as you like, as you like. କାମକୁ ଫେରି ଯାଅ, go back to work, go back to work. ମୁଁ କାହିଁକି ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା why not me, why not me. ଏହା ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା this is my decision, this is my decision. ମୋତେ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଅ, give me a chance, give me a chance. Next. ମୋ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା don't worry about me, don't worry about me. ଏହା ସମ୍ଭବ, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା it is possible, it is possible. ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ? I am fine, and you? I am fine, and you? Next. ଆପଣ କିପରି ଜାଣିବେ, how do you know, how do you know? ମୁଁ ଇଂରାଜୀ କହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, I like to speak English, I like to speak English. Next. ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି, you know what, you know what. କିଛି କୁହ, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା say something, say something. Next. ତାହା ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, that's not for me, that's not for me. ତୁମ ହୃଦୟକୁ ଶୁଣ, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା follow your heart, follow your heart. ସବୁ ଠିକ ଅଛି, everything is fine, everything is fine. ମୂର୍ଖ ହୁଅ ନାହିଁ, don't be silly, don't be silly. ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, I am waiting, I am waiting. ଏହା ଆମର ଭୁଲ, it is our mistake, it is our mistake. ମୋତେ ସତ କୁହ, tell me the truth, tell me the truth. ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା don't favor me, don't favor me. ମୁଁ ତୁମର ଚେହେରା ପଢ଼ିପାରେ, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I can read your face, I can read your face. Next. କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା never forget, never forget. ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଅଛି, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା what's up these days, what's up these days.
हेलो फ्रेंड्स, आपण मानकु जदि मो वीडियोटी भल लगिला ताहले वीडियोटी को प्लीज लाइक शेयर कमेंट एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय जगन्नाथ।